দাদা, আগামীকাল আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কিভাবে দেখছেন বিষয়টা? দেখুন, এমনি আপনারা সকলে জানেন যে আমাদের বর্তমান যিনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি শুধু আমাদের দেশের না, বর্তমানে বিশ্বের নেতা। উনি 2011 সালে যখন জেলা ভাগ হয়নি, বীরপাড়ার হাই স্কুল মাঠে এসেছিলেন, তখন উনি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তারপরে 2016 সালে যখন বিধানসভা নির্বাচন হয়, তখন আলিপুরদুয়ার জেলা হয়ে গিয়েছিল এবং আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বিধানসভা অন্তর্গত ধান খেতে উনি এসেছিলেন। সেই মাঠের নাম এখন মোদি মাঠ হয়ে গেছে। তারপরে এইবার উনি অপারেশন সিন্দুরের পরে প্রথমবার বাংলায় উত্তরবঙ্গে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে আসেন। যদি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিরিখে আমরা দেখি, তাহলে কোনো প্রধানমন্ত্রী 38 বছর পরে আলিপুরদুয়ার বুকে আসতেছেন। তো নিশ্চিতভাবে পুরো আলিপুরদুয়ার জেলাবাসীর মধ্যে একটা উন্মাদনা উৎসাহ রয়েছে। বিজেপির কার্যকর্তার মধ্যে তো রয়েছে, এমনি যারা সাধারণ মানুষ তাদের মধ্যেও কিন্তু প্রচণ্ড উৎসাহ এবং উন্মাদনা রয়েছে। কিছুদিন আগেই উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তারপরেই উত্তরবঙ্গ সফরে আলিপুরদুয়ারে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কতটা প্রভাব ফেলবে তৃণমূলের উপর? দেখুন, এটা কোনো তুলনামূলকভাবে এটা দেখা উচিত না। উনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী, উনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে স্বাভাবিক কারণে উনি যে কোনো জায়গাতে যেতে পারেন, মিটিং করতে পারেন। তেমনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী দেশের যে কোনো জায়গাতে গিয়ে মিটিং করতে পারেন, যেতে পারেন, মিটিং করতে পারেন, তাতে কোনো বাধা নেই। তো অপারেশন সিন্দুরের পরে আবারও বলি, প্রথমবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে আসছেন এবং আলিপুরদুয়ার বুকে আসছেন। গতকাল আমরা দেখেছি বায়ুসেনার পক্ষ থেকে এখানে মহুরা চলছে এবং সেই মহুরার পরিপ্রেক্ষিতে আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে হেলিকপ্টার রয়েছে বা চপার রয়েছে, সেই চপার ল্যান্ডিং করবে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে কতটা নিরাপত্তা বলয়ের মধ্য দিয়ে এই প্যারেড গ্রাউন্ডকে এখন মুড়ে রাখা হয়েছে? দেখুন, নিরাপত্তা ব্যাপারে তো কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না। তো যেখানে হেলিপ্যাড হয়েছে, সেই হেলিপ্যাডকে চেক করার একটা দরকার আছে। তো স্বাভাবিক কারণে চপার নামবে, উঠবে এবং একটা তার যে নতুন করে বানানো আছে তার ক্যাপাসিটি কী আছে সেটা দেখার তো সিকিউরিটি দিক দিয়ে জরুরি আছে, তাই চপার নামছে, উঠছে। এখনো পর্যন্ত এনএসজি বা এসপিজির কতগুলো টিম আলিপুরদুয়ারে এসে পৌঁছে গেছে? দেখুন, যতটুকু আসার দরকার সকলে এসেছে, সবাই নিজের কাজ করছেন। আমরা আমাদের কাজ করছি, ওনারা ওনাদের কাজ করছেন। ওনারা সিকিউরিটি ব্যাপার দেখছেন। যেহেতু আমাদের জনসভা আছে, তো স্বাভাবিক কারণে আমাদের দলের লোকেরা যারা আছেন, সেটা এমএলএ হতে পারে, এমপি হতে পারে, আরও আমাদের নেতা নেত্রী সকলে, যাতে আমরা আমাদের কর্মী পাশাপাশি যারা সাধারণ মানুষ কি আছেন তারা সকলেই যাতে অপারেশন সিন্দুরের পরে প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনতে আসেন এবং ওনার মূল্যবান বক্তব্য শোনার জন্য আসার জন্য আমরা সকলকে আগ্রহ করেছি। তাই জনগণকে আনার, আমাদের সমর্থক কার্যকর্তাদেরকে আনার দায়িত্ব আমাদের আছে। তাই আমরা সকলেই এই কাজে ব্যস্ত আছি। আলিপুরদুয়ারে আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একদিকে প্রশাসনিক বৈঠক এবং অপরদিকে রাজনৈতিক বৈঠক করবেন, সেখান থেকে কি বার্তা দেবেন বলে মনে করছেন আপনি? দেখুন, প্রশাসনিক বৈঠক তো প্রশাসনিক যারা আছেন কার্যকর্তা বিপিসে তারা দেখছেন কি বৈঠক হবে, কিভাবে হবে, তাদের পার্টটা ওনারা দেখছেন, আমাদের পার্টটা আমরা দেখছি। प्रधानमंत्री आ रहे हैं अलीपुरद्वार क्षेत्र में, इस क्षेत्र के जनता को कुछ खुशखबरी सुनने को मिल रहा है? निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री आ रहे, सभी का आशा है, तो निश्चित रूप से अच्छे बात सुन करके जाएंगे हमारी जनता, इसमें कोई दो मत नहीं है। समस्या काफ़ी है, तो समस्या यहाँ पर बहुत सारी समस्या, विशेष करके चाय बागान का समस्या है, बंद चाय बागान है, उसके बाद में और बहुत सारी समस्या, विशेष करके टी इंडस्ट्री का और उत्तर बंगाल का उद्योग को लेकर समस्या बहुत है। निश्चित रूप से ये तो कोई चुनावी जनसभा नहीं है, तो ये प्रथम बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बाद में आ रहे हैं, यहाँ बहुत सारी बातें हो सकती है। क्या इस संवर्धन कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में जो संबोधन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में क्या टीएमसी का बड़ा नेता वगैरह का योगदान होने का संभावना है? देखिए, यहाँ पर संभावना है नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस बीच में हमें मालूम है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता हैं और वे प्रशासनिक बैठक में गए थे। इससे पहले भी बहुत सारे जो नेता हैं उनको दल में कोई महत्व नहीं दिया जा रहा, चाहे पुराने हो या कुछ भी हो। तो ऐसा एक 2-4 ग्रुप है जो बैठा हुआ है, जो पहले अच्छे काम करते थे, दल के लिए अपना समय दिया है, लेकिन आज दल में उनका कोई उपयोगिता नहीं है, उनका कोई मर्यादा नहीं है, तो वो उचित जगह ढूंढ रहे हैं। ऐसा हम लोगों को भी सुनने के लिए आया है। इस समय आने पर हम आप लोग को बताएंगे। বিজেপি আলিপুরদুয়ার জংশনে এমস ধরনের একটি হাসপাতাল তৈরির কথা ছিল অনেকদিন আগে, কি মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী এসে কি সেই ঘোষণা করতে পারবেন?
দেখুন এর আগের যিনি আমাদের সম্মানীয় মন্ত্রী এবং এমপি ছিলেন উনি বলেছিলেন, আমি এটাকে সাংসদ হওয়ার পর থেকে লিখিতভাবে ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্টে জানিয়েছি যে আমাদের যেখানে প্রপোজড মাল্টি স্পেশালিস্ট হসপিটাল এবং একটা নতুন করে আমরা দিয়েছি যেটা একটা ভালো স্টেডিয়াম এখানে তৈরি করা যায়, তো সেখান থেকে আমি রেসপন্সও পেয়েছি এবং ডিপার্টমেন্টেও কলকাতাতেও নবান্নেতেও যে ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সেখানেও চিঠি এসেছে। তো রাজ্য সরকার থেকে যদি আমরা একটা কনসেন্ট পেয়ে যাই যে না এখানে সুপার স্পেশালিস্ট হসপিটাল এবং স্টেডিয়াম হতে আমাদের কোনো বাধা নেই, তাহলে সেটা আমরা কেন্দ্র সরকারের মাধ্যম দিয়ে মানে ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্টের মধ্য দিয়ে আমরা এই কাজটা করতে পারি। সেটা যিনি ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী রয়েছেন উনি গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছেন। শুধু ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্টকে একটা কনসেন্ট দিতে হবে যে জমির আমাদের দরকার নেই, যেহেতু হসপিটাল এবং আমাদের স্টেডিয়ামের জন্য রেলে পর্যাপ্ত জমি আছে এবং আমরা রেলের সাথে কথাও বলেছি। শুধু যদি স্টেট গভর্নমেন্টের ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্ট এইটুকু লিখে দেয় যে এখানে সুপার স্পেশালিস্ট হসপিটাল এবং আন্তর্জাতিক মানের যদি একটা স্টেডিয়াম হয় তাহলে আমাদের তরফ থেকে কোনো আপত্তি থাকবে না। এইটুকু যদি 2 লাইন লিখে দেয় তাহলে সমস্ত ফান্ডিং এটা ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্ট থেকে হবে, স্টেডিয়ামের জন্যও হবে এবং সুপার স্পেশালিস্ট হসপিটালের জন্য। শুধু রাজ্য সরকারের সহযোগিতা চাই। এইমস আলাদা জিনিস, সুপার স্পেশালিস্ট হসপিটাল এটা ভুলে যাবেন। এইমস টাইপের বলে কিছু হয় না, টাইপ আলাদা জিনিস হয়ে গেল, সুপার স্পেশালিস্ট হসপিটাল আলাদা, টাইপ আলাদা হয়ে গেল, ওই টাইপের কিছু হয় না। সবারই একটা মর্যাদা থাকে, ঠিক আছে। এমসি হলো সুপার স্পেশালিস্টই হলো, ঠিক আছে। তো তাই এটা আমরা রাজ্য সরকার কনসেন্ট দিলেই হবে। मनोज जी, पाकिस्तान को तो मुंहतोड़ जवाब दिया गया, बंगाल में भी कुछ मुद्दा है, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, इस विषय में क्या कल कुछ बातें उठ के आए? देखिए बांग्लादेशी घुसपैठ जो है ये सभी के लिए कंसर्न विषय है। 2216 किलोमीटर यहाँ पर जो बांग्लादेश से लगा हुआ बॉर्डर है ये अधिकांश जगह पर हो गया, लेकिन इसमें राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलता है क्योंकि ज़मीन तो राज्य सरकार को देना पड़ता है। तो ये यदि राज्य सरकार ज़मीन देती है तो पूरा आपका फेंसिंग हो जाएगा। तो ये सब समय ही कंसर्न का विषय है और राज्य सरकार जो है जो बांग्लादेश से घुसपैठे आते हैं उनके लिए आधार कार्ड बना देते हैं, वोटर आई कार्ड बना देते हैं और यहाँ से वोटर आई कार्ड आधार कार्ड बना करके सारे देश में आतंकवादी क्रियाकलाप करते हैं, बेआईनी काम से जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा चुनौती है। तो इस दृष्टिकोण से देखते हुए ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ है ये केवल बंगाल के नहीं पूरे देश के लिए थ्रेट बन चुका है। इसका बंद होना अत्यंत ही जरूरी है और इसके लिए केंद्र सरकार सब तरह से प्रयास करे। लेकिन साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है वो फेडरल स्ट्रक्चर में संघीय ढांचा में कोई भी काम करने के लिए राज्य सरकार को सहयोग करना पड़ता है, क्योंकि फेंसिंग तो आकाश में बनेगा नहीं, जमीन पर बनेगा। तो ये जमीन जो राज्य सरकार के अधीन होता है, राज्य सरकार जो 500-600 किलोमीटर जो जमीन बाकी है वहाँ पर यदि दे देती है एनओसी तो निश्चित रूप से फेंसिंग लगेगा। और कहीं पर देखिए कहीं पर बड़ी नदियाँ हैं, तालाब है, वहाँ पर तो फेंसिंग नहीं लग सकता है। तो वहाँ पर भी देखने की जरूरत है। राज्य सरकार और केंद्र दोनों को मिलकर करना पड़ता है। इसमें राज्य सरकार का सहयोग अत्यंत जरूरी होता है। मनोज जी, एक्स मिनिस्टर जी जब बीजेपी में थे तब निधार में तिलक वगैरह ला के राम मंदिर वगैरह में जाते थे। आज के डेट में टीएमसी का दामन थाम लिया तो कह रहे हैं कि एक धर्म को बीजेपी फॉलो करता है, कम्युनिटी विभाजन करता है, ये उनका कहना है। कोई विभाजन नहीं करता है। आप जा करके देखिए न, प्रत्येक प्रधानमंत्री आवास योजना जो दिया जाता है किसका नाम राम है और किसका नाम सिद्दीकी है ये पूछकर नहीं दिया जाता है। यदि किसी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से माताओं को गैस दिया गया है तो किसका नाम सीता है और किसका नाम नगमा है ये पूछ करके दिया नहीं जाता है। जब किसी को मान लीजिए और भी कोई सुविधा है, राशन दिया जाता है, कोई धर्म या जात देकर के नहीं दिया जाता है, सभी को दिया जाता है। इसलिए इस प्रकार का आरोप लगाना सरासर गलत है और यहाँ पर तो सभी के मिलजुल के रह रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज यदि मनोज तिवारी का कोई परिचय हो तो पीछे तो कमल फूल का छाप है बोल करके मनोज तिवारी का परिचय है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रहा है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का पीछे लोगो है, टैग है बोल करके मैं बोलने पा रहा हूँ। यदि कल मैं नहीं ये लोगो नहीं रहेगा, ये टैग नहीं रहेगा तो मनोज तिवारी का कोई मूल्य नहीं है। সবথেকে বড় আলিপুরদুয়ারেই কিন্তু পার্শ্ববর্তী রয়েছে জয়গার পাশেই রয়েছে ভুটান। সেক্ষেত্রে ভুটান এবং এই যে ভারতের যে একটা সম্বন্ধ রয়েছে এবং সেখান থেকে বৃষ্টি হলেই দেখা যায় ভুটানের জল ভারতে সবসময় প্রবেশ করে, এই কথা কি কালকে তুলবেন আপনারা? আর দেখুন না, আমাদের যেটা কাজ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট সব জিনিসগুলো তো একসাথে তোলা মুশকিল আছে। আমি সাংসদ হিসাবে সমস্ত জিনিসগুলো কেন্দ্রে যেখানে বলার দরকার সেখানে বলেছি। যেরকম নদী বাঁধের দরকার আছে, কোথাও হসপিটাল দরকার আছে, কোথাও স্টেডিয়ামের দরকার, সমস্ত জিনিস আমি তুলে ধরেছি। সময় আসলে আরও বলবো, আমরা নিশ্চিতভাবে বলবো। एक प्रश्न था,
टीएमसी में जब गए जॉन बारला जी, उनका कहना है कि अभी खाली राजनीति कर रहे हैं बीजेपी, खाली प्रदर्शन ही करते हैं, काम एक भी नहीं किया है कि बीजेपी ने खाली प्रदर्शन के भर में ही चल रहा है उनका पार्टी, इनका कहना है। आप 5 साल थे, 5 साल में 5-25 करोड़ होता है, उसका एक दिखा दीजिए आप कहाँ पर ईंटा लगाया है। ठीक है, आप कहाँ पर ईंटा गाथनी चाहिए पहले आप बता दीजिए कहाँ पर लगाया, 25 करोड़ कहाँ गया ये बता दीजिए। और मैं तो मेरा बाउंड्री वाल बना, मैंने उनको लेकर के नारियल फुटाया। अब बिन्नागुड़ी में 16,64,000 का मैंने बाउंड्री वाल बनाया, नेपाली हाई स्कूल में 15 लाख का बनाया हूँ। आप नेपाली बिरपड़ा नेपाली हाई स्कूल, मादरीहाट देवकोटा नेपाली हाई स्कूल में 8.5 लाख का बाउंड्री वाल बना। मेरा जो स्कूल है प्राइमरी और जूनियर दोनों है, वहाँ पर 8.5-9 लाख का मैं आपका बाउंड्री वाल बनाया हूँ। कहीं पर मैं कल्वर्ट बनाया हूँ, कहीं पर मैं आपका रास्ता बनाया हूँ, कहीं पर सोलर लाइट लगाया हूँ, कहीं पर पानी का काम, मैं वेराइटीज़ काम किया हूँ। मेरा एक भी पैसा 8 साल में रिटर्न नहीं किया, पूरा पैसा का काम हुआ। मैं एक पैसा का हिसाब दे सकता हूँ। लेकिन जो पूर्व सांसद थे अभी उधर जाकर के सुर बदल कर रहे हैं, ठीक है, वो एक ऐसा व्यक्ति थे कि नीचे से उनको पार्टी ने सांसद बनाया, पार्टी ने मंत्री बनाया। पूरा देश में यदि किसी ने पहचान दिलाया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया। आप जिस थाला में खाए हैं उसी थाला को आप छेद कर रहे हैं। आप कुछ दिन का मेहमान है वहाँ पर, हम लोग तो खुलेआम बोलते हैं, आपका दम है तो आप मादारीहाट में आकर के खड़ा होइए, मैं भी खड़ा हूँगा। कौन जीतता है कौन हारता है उस समय दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप 2016 में नागराकटा से लड़े थे, आपका 3rd पोजीशन हुआ था। उस समय तो जो आप संगठन करते थे उस संगठन का वाहवाही बहुत था, लेकिन उस समय आपका 3rd पोजीशन हुआ। तो मैं कहता हूँ कि इस बार लड़िए तो आपको हम हरा करके पूरी तरह राजनीतिक वनवास में भेजेंगे।